qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Qala la aqtulanna. Qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma anal basiti ya ilayka liaqtulan. Inni akhafu wa rabbul alamin. Watlu lan maca sira Muhammad membacakan ngekeki pengertian. Naba'ab nai Adama ing cerita anak lorone Adam. Cerita atau kisah. Khobarab nai Adam, jadi cerita tentang anak lorone Adam. Habila rupane Habil wa Qabil lan Qabil. Oleh cerita bil haqqi kelawan nggawa kebenaran. Muta'alliqun ta dawuh bil haqqi iku ta'alluq. Ta'alluq bi utlu kelawan dawuh utlu. Maca bil haqqi kan bener. Allah ngutus Nabi Muhammad cerita tentang kisah anak lorone Nabi Adam. Kisahnya napa? Isqarraba. Ing dalem nalikane gawe korban sapa ibnai Adam. Gawe takarrub atau gawe persembahan. Kurbanan kelawan kurban. Jadi kurban sang kata koruba ya kudu kurban maknane napa? Dekat. Sesuatu sing digawe pendekatan teng Allah Subhanahu wa taala. Jadi koruba kurbanan takarrub kurbu ila Allah maknane napa? Pendekatan. Jadi melakukan sesuatu sing niate takarrub napa? Ila Allah. Yen terjarani kurban. Isqarraba nalikane nglakoni kurban sapa ibna Adam. Kurbanan kelawan kurban. Niku pendekatan. Sangko kata korba. Korban pendekatan ila Allah maring Allah. Berarti keduanya sama-sama niat kurban ila Allah. Wa taisine kurban iku kapsun. Iku wedhe gibat. Wedhe sing berbulu putih. Di Habila kedua Habil. Jadi Habil mempersembahkan kurban wedhus. Wazar lan hasil tanaman, tandur-tanduran ini hasil gabah, hasil beras, buah-buahan. Di Qabila kedua Qabil. Patukup bila mongko den trima apa min ahadina sanging salah sijine ibne Adam. Patukup bila mongko den tampa apa min ahadina sanging salah sijine ibne Adam. Padha-padha kurban sing sitok ditampa sing sitok ora. Wa te sing tuku bila iku Habilu iku Habil. Zaman riyen ukuran ditampa bi annazalat gambare arep yen tumurun apa narun apa geni. Turun minas samai saking langit. Jadi ini nak kurban ditampa ana geni sing turun saka langit. Fa'akalat mongko mangan apa nar. Fa'akalat mongko mangan apa nar. Kurbanahu ing kurbane Habil. Walam yutaqabbal minal akhar. Lan ora den tampa apa kurban. Minal akhari saking sing liya. Minal akhari saking sing liya. Wa te akhar iku qabilu qabil. Pagodiba mongko muring-muring sapa qabil. Wa atmara lan nyimpen sapa qabil. Al hasada ing hasid. Fi nafsihi ing dalam awak dhewe ne qabil. Ila an hajja tumeka ngenteni yen to haji sapa Adam. Jadi memendam hasude ngenteni nganti Nabi Adam haji. Maksudnya nek asrane bapake dene elek ning dulure. Kala ngucap sapa Qabil. Lahu maring Habil. La aqtulan. Yektine bakal mateni ingsun ka ing sira. Jadi tahu-tahu Qabil ngancam Habil kowe bakal tak pateni. Kala matur sapa Habil. 5 krana apa? Cukupin mateni krana apa? Kala ngucap sapa Qabil. Kok sing elek niku Qabil. Li takop buli kurbanika krana den tampane kurban sira. Li takop buli kurbanika krana ditampane kurban sira.
Duni ora kok korban ingsun. Duni ora kok korban ingsun. Kala jawab Abu Habil. Innama yataqabbalu wa minal muttaqin. Innama yataqabbalu angin nampa. Innama yataqabbalu angin nampa sapa Allah. Minal muttaqin saking wong-wong sing takwa. Innama yataqabbalu angin nampa sapa Allah. Minal muttaqin saking pro-pro sing takwa. Pun kula terang nonton. Cerita sing terkenal sing populer kan Nabi Adam gak ada anak kata. Anak kata itu termasuk putri sing ayu banget. Ana putri sing elek. Lah kebijakane Allah ning Adam, Qabil kon rabi sing ngrapati ayu. Habil kon rabi sing napa? Ayu. Nah anake meneh Qabil lahir ning swarga. Sing ayu lahir Habil teng donya. Pokoke wolak-walik. Walhasil Qabil luwih ngrasa suci mergo lahir ning swarga. Ketika ada kebijakan sing cara Qabil itu tidak adil. Kodene kan rabi sing elek. Qabil kan rabi sing gak nampa. Qabil gak nampa ini tidak adil. Mestine sing ayu aku, mergo padha-padha kelahiran surga. Walhasil akhirnya Qabil mau menerima keputusan itu asal ada bukti itu kehendak Allah. Kita cerita-cerita tentang kita. Ada bukti bahwa keputusan itu tidak karena Adam sentimen, tapi karena keputusan Allah. Terus riyen syariate Nabi Adam ngene yo aku kepen memastikan keputusannya Allah, gawe satu persembahan. Di mana indikatore atau alamate sing ditampa iku kurbane dipangan Allah. Cara cerita ngene. Walhasil akhirnya Qabil gawe korban nganggo buah-buahan, sing Habil nganggo wedhus. Oh intine cerita korbane sinten Habil ditampa, korbane Qabil napa ditolak. Walah terus Qabil gedeng hasud. Hasute mergo ngrasa dikalahno. Wis dikalahno sampai kersane Allah. Akhirnya mendam dendam kepengin mateni Habil. Rata-rata ulama darani sebab itu sejarah tertua hubungan dulur pancen tukaran. Pertama generasi manusia itu Adam. Jadi Qabil Habil termasuk generasi napa pertama. Niku pun tukaran. Ya urusan wedokan. Dimulai riyen sampe saiki nak tukaran perkara wedokan iku ora aneh. Niku pun nenek moyang kita itu sejarah pertama wong mbek dulur itu tukaran. Ya perkara wedokan. Lah wedokan ning kene iku dari ulama ora kok sejarah wedokan pacar iki apik. Wedokan bojo. Ane sunai pangeran ana tukaran mbek dulur bela bojo, tukaran mbok bela bojo to guys. Kok belani bojone masing. Ya jadi dulure Qabil kula tak cerita ayat per ayat nggih. Dadi sing hafal Quran ben ngerti. Anake Nabi Adam itu kata. Termasuk wedok. Cuma yang populer Qabil Habil. Yang populer teng orang awam itu Qabil Habil. Tapi sebetulnya mun ada anak istri kata. Nah, gara-gara ada putri-putri ini terus Allah nggawe kebijakan nggon terusno keturunan. Periode pertama itu rabi dulur yen gak ono wong liya. Dadi rabine kalian apa? Dulur. Tapi kebijakan ini sensitif karena kemudian Qabil untuk elek, Habil untuk ayu. Walhasil terbukti. Sebab itu ngendikane ulama-ulama ketika Quran bidomiril jam'i itu sudah memasukkan Qabil. Nggih. Quran kan nyeritakno Nabi Adam ketika mangan wit khuldi itu istilahnya akan kulnah gitu minha jami. Padahal faktanya yang diusir itu kan Adam sama Hawa. Tapi kenapa redaksinya jamak? Itu kan cara nahwu napa? Jamak, domirul jami. Karena saat itu tidak hanya Adam dan Hawa, Adam dan Hawa pun gak ada anak. Paham ya? Itu kenapa redaksinya itu minha jami'an ora. Cara nahwune kan meduna sira kabeh minha sanging swarga jami'an kelawan sekabia. Ya, lha kabeh iku mergo nyatane Adam wis bebrayan, wis duwe anak lanang dan anak itu. Makanya ketika Adam melanggar mangan wit khuldi, sing diusir ora Adam mek Hawa tok sak anak-anake melok napa? Diusir. Sebab itu Quran pakai domir apa?
Jama ihbitu minha. Iki ditambahin apa jami? Jami. Ya asal usul tukaran itu perkara wedoan, perkara tak wedok. Ya perkara gengsi. Sebab itu domirnya pakai ihbitu minha. Wis ngono mbek pangeran dikilani. Dikilani ku wis diduga. Cara bahasa saiki dianalisis. Quran dia terus menghentikan ihbitu minha jami'an. Terus dikilani. Ba'dukum li ba'din aduwwun. Wis sunnahe kuwe menungso. Antar kalian saling ora cocok. Ba'dukum li ba'din aduwwun. Jadi antar kalian, hubungan antar kalian ora cocok. Mane kiai nek wis suwi ora cocok ku sunat pengiran ora begono. Mane kok bapak dia kok tukaran, ini malah apik. Binti kekiat. Iku wis sunai pengira. Kulo nu gadah bulik lucu. Wonge tiyang awam lebih cerdas. Ngandani kulo. Ki roh sebab iki itu karan. Napa bulik kok? Bakul bakso ambil bakul bakso tukaran. Ambil bakul es malah rukun. Padahal bakul bakso panas es adem. Adem mek panas ra mesti tukaran, malah rukun kok bahan bakso tuku es. Tapi nek kiai mesti ra rukun. Mergo kiai nek mas dadi kiai, mergo mulang santri. Lah apa kiai ini agak saling mulang, berarti gak iso ada anak buah. Iku sunah pangeran. Jadi justru karena tak jenis itu tukar. Memang sampeyan tukaran ki tok, nabi ki tukaran. Sama nak laras darah ya. Tak critani nabi ki tukaran. Cuma tukarane nabi, padha ilmiah. Ini hadis sahih. Saya enggak ngomong kados kitab-kitab sing mboten bismillah. Dalam hadis sahih teng Bukhari teng Muslim. Itu banyak cerita tentang tukarannya Nabi ini itu tenggene alam langit. Ketika Nabi Mi'raj, namanya dikilani pangeran ba'dukum li ba'din, antar kalian tidak cocok. Pertama kali Nabi Mi'raj ning langit pertama ketemu Adam, langit kedua ketiga ketemu Musa. Itu yang pertama kali Nabi kenal. Ketika Nabi ngimami Wila Sidratil Muntaha niku rufi'ta kariman itu orang tarsim. Ketika Nabi diutus ngimami para nabi teng alam langit. Ini pertama dialog yang Nabi melihat sendiri kok. Nabi Musa protes Nabi Adam. Anta Abu Basar. Akhrajta nas minal jannati wa asqaitahu. Jenengan ini bapake tiyang kafir. Tapi rapote jenengan nyelakakno manusa. Gara-gara dosane jenengan akhire kita-kita di dunia rani swarga. Jadi antal ladzi akhrajta nas minal jannati wa asqaitahu. Gara-gara jenengan akhirnya manusa ning donya. Akhire lara kabeh sing dosa jenengan anak turun melok nanggung protes. Jadi ketika ning alam langit Nabi Muhammad itu protes Nabi Musa dan Nabi Adam ini wah macam nyatanya kita dikeluarkan dari surga karena dosa apa? Adam. Ya karena dosa sinten? Adam. Nabi Adam itu diprotes. Kamu Allah mutus aku apa ning donya aku sedurunge 1000 tahun sampai aku mangan wit khuldi. Jadi sedurunge aku digawe wis diputusnya calon melanggar ya calon metu ning donya. Walhasil akhirnya terus percaya tegir. Ngendikane Nabi Fahad ja Adam Musa. Akhirnya Nabi Musa ngalah. Mergo Nabi Adam nganggo dalil apa? Tegir. Jadi Nabi lah saling protes. Ini Nabi Adam diprotes Nabi Musa. Jadi protes rata-rata itu gawane urip biasa. Tapi sing ilmiah. Aja karena drengki nutupi kekurangane sembebo protes iku ora apik iki. Terus tak terus malih cerita. Sing ngene hadis kok cerita. Nabi Mi'raj akhirnya ketemu pangeran. Walhasil teng Sidratul Muntaha ketemu pangeran. Wes kesepakatane Nabi nek Allah sing dawuh ya ora wani protes. Ketika Nabi medun ning langit 6 ketemu Adam, medun ning langit kelima ketemu Nabi Ulil Azmi. Walhasil ning langit ketiga ketemu Musa. Protesnya Musa. Ana apa Mat ketemu pangeran? Musa kan senior ya, Nabi Munriyen. Nabi senior. Ana apa ketemu pangeran? Aku iku kon salat ping 50. Ra kuat. Ora proporsional gak mampu. Umatku luwih kuat salat 50 ra kuat. Ora balikne nang pangeran pas abdi tasbih. Njuk ngono keringanan. Akhirnya Nabi Muhammad balik nang pangeran Gusti, nah 50 kasam, dikurting. Akhirnya mbek pangeran yo seni ora langsung dikurting. Ya wis tak kurangi 5 mat. Dadi kok dagangan. Mulane sunahe manusa itu tangan wis sithik-sithik. Nabi mbek pangeran nyang-nyangan wis sithik-sithik. Mulane sejarah itu berulang. Ini hadis total. Dalam semua hadis pangeran yudane 55 apa langsung? 55 kan gitu.
Bertanya, ini kok nyangan. Ya mas tak gorteng 5 emak. Dun. Ada Nabi Musa. Saiki rada ringan dikurangi 5. Ijek piro? 4-5. Ah, balik meneh. Balik meneh dikurangi 5 nganti 40. Terus dikurangi terus nganti 5. Artinya apa? Bahkan konsepnya Tuhan saja Nabi Musa itu protes. Jadi gak rasional. Mergo wong 50 kok. 50 itu kakean. Kira-kira wong gak ku? Walhasil akhirnya ngendikane pangeran wis mati iki 5, tapi saya iso ditawar. 5 iku ganjarane padha mek 50. Mergo al hasanatu bi asri amsalih. Tiap salat tok ganjarane padha mek 10. Niku cerita 10. Hitung 5 ping 10 berarti sami napa? Ulama fanatik angka 10. Gara-gara angka 10 terus ana poso 6 dina. Termasuk Nabi Muhammad juga fanatik angka 10. Terus dihitung, ketika ana poso Ramadan nak 30 dina. 30 dina iku nak al hasanatu bi asri amsalih berarti 30 ping 10 niku. Tak lagi 300 dina. Berarti poso mrung setahun. Kon nambahi 6 dina. Ben 6 ping 10. Nah, terus poso salah. Jadi Nabi wis ngendikan man shoma Ramadan wa atba'ahu sittan min Syawalin faka'an nama shomat dahra kullah. Wong poso Ramadan bariku tambahi 6 dina iku padha poso mbek tahun. Kalau logikane 30 ping 10 niku 300. Mangke 6 dina ping 10. Suwida kan? Lah setahun itu 300 napa? Suwida. Jadi pancen logika hasanah al hasanati bi asri napa? Amsali. Jadi manja abil hasanati falahu asru amsali. Dan ngaji Quran ana gunane. Kena apa kok ana poso sak awal 6 dina nyakang perkarane nak mau 30 dina ben niku nyakang untuk 300. Jadi kurang nyakang. Panambahi 6 itu ben dadi suwi. Nah padha poso 5 salat 5 wektu wis ping 10. 10 itu dadine napa? Sami intine iku ngono. Intine cerita pengiran wae. Protes-protes ora apa-apa. Gak apa-apa protes-protes. Asal krana mahabbah, krana saut. Disangking yakinem Allah itu Rahman kowe manja. Ketimbang kowe mamang malah elek. Pengiran paling ra seneng kowe mamang. Aku urip untuk rezeki ta ora di masa depan ta, malah ra seneng. Nak malah protes ora apa-apa. Iki mau koyo protes Nabi Musa ketika diwajibno salat 50 rakaat. Kula nu gadah cerita kata sing wonten teng Quran. Mulane kula seneng ngaji teng mriki, kan kata sing hafal Quran. Banyak Tuhan itu didikte karepe Nabi, diatur. Dan rata-rata Allah itu baik. Saking senenge Allah ning Nabi. Nabi rata-rata nggih manja, nggih protes. Karena Nabi itu di perhitungan di syariat. Jadi kados kula ngaten ulama nggih ijtihad. Ijtihad itu setengah protes ke pengiran jenenge ijtihad. Tapi kalau berangkat dari husnudzon sama Allah itu tidak apa-apa. Berangkat tanpa husnudzon ning Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ngeten. Nabi Nuh itu dakwah di kaum itu 1000 tahun kurang 50. Berarti 950 tahun. Ini disebut pala bisa fihim alfasanatin illa khamsina napa ama. Nabi Nuh niku pala bisa fihim alfasanatin illa khamsina napa ama. Jadi dakwai umat ini 950 tahun. 950 tahun Nabi Nuh dakwah tetap wong do balelo. Nabi Nuh sebagai manusia mangkel. Akhirnya masuk nang pengiran. Rabbi inni da'autu qaumi lailam wa nahara. Falam yazidhum du'ai illa fira. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghsaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Summa inni da'autuhum jihara. Summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum. Entek ngamek Nabi Nuh matur ya Allah, saya ini mendakwai mereka siang dan malam. Da'autu qaumi lailam. Berbagai metode saya tempuh, baik metode sirri maupun alaniah. Cek kula ngandani dhewean, cek ngandani di depan umum. Summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum tara cek kula ngangge dakwah pidato iklan, cek ngangge dakwah napa sirri. Summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum napa. Walhasil kaumnya tetap balelo ra iman. Sing iman mung 80. Nabi Nuh diperhitungan. Umat tu ribuan. Ini tak didono istihad kok oleh. Umat tu ribuan. Sing iman mung 80. Lah nak diterus-terusno mesti sing iman minoritas.
Mergo ribuan sing iman kok 8. Nabi Nuh diperhitungkan, nak ngono ngene Gusti. Sing ra iman entek iki. Entekno. Dadi sing iman mayoritas. Are Nabi Nuh di istihad ndonga ngentekno iku mau. Rabbila tazar alal ardi minal kafirina daya. Gusti tiyang sing kafir entekno. Rabbila tazar alal ardi minal kafirina daya. Alasannya Nabi Nuh sederhana. Pengiran diwarai, itu bukti nak Nabi itu punya hak usul. Yang kula ora apal Quran. Jadi redaksi ini mari pengiran. Terusane pengiran diwarai. Innaka intadarhum. Mesti ngaten perhitungane Gusti jenengan kok membiarkan mereka. Innaka intadarhum. Yudillu ibadaka. Potensi mereka ini akan menyesatkan hamba-hambamu. Jadi Nabi Nuh matur pengiran innaka nganggo redaksi kitab ning Allah Subhanahu wa taala. Ya boten niku redaksine rak kitab ning Allah Subhanahu innaka jenengan kok ngembarno mereka intazar dulu ibadah mereka akan menyesatkan hamba. Markai itu jenengan kayak kesempatan ning donya. Wah, semua nyesatno wong akeh. Wes ngono Nabi Nuh ora percaya mbek turunane markai. Nabi Nuh termasuk nabi sing ora percaya nek wong dolim dia anak saleh. Perhitungan Nabi Nuh agar dolim ya anake napa? Innaka intazarhum yudillu ibadaka. Mulane terus ane wala yalisu ila fajiron kafar. Umpama dia anak markai mesti anake gemengke markai wala yalisu ila fajiron kafar. Kalaupun mereka punya generasi, punya anak turun, itu pun nanti ya fajiron kafar. Akan menjadi orang yang sesat. Walhasil akhir pasute Nabi Nuh dituruti pangeran. Nah, pangeran oleh nuruti ku yo lusen. Ora kok langsung dituruti ana tsunami betul. Wayah ketiga ning daerah Irak, daerah Babylon, ning daerah Padang Pasir. Ya ngene nek tak turuti. Tapi ke perahu. Ke perahu tak kok ya. Angger kaum liwat ya sinyek. No hesian, awan-awan ya perahu. Wayah ketiga Jawa gak napa? Ane diterangno ning juz 12 wayas naul fulka. Wa kullama marra alaihi mala'um min qaumihi safiru min. Nabi Nuh bikin perahu. Setiap kali kaum liwat ning omahe diguyu-guyu, wong median, ning daratan nek gawe napa? Perahu. Nek cara sampeyan wong biduan nggih perahu ngono wong median ning daratan nggih napa? Perahu iki jenenge wayas naul sulka wa kullama marra alaihi mala'um min qaumihi safiru min. Nabi Nuh pastinya qala intas saru minna fa inna nasaru minkum kama tasarun. Saiki kowe iso menyek aku, mergo aku gawe perahu ora masuk akal. Nek iso ben gentenan suatu saat aku menyek kowe. Betapa pentingnya perahu, betapa kelurune wong gak duwe perahu. Hasil beberapa hari akhirnya perahu ini jadi. Perahu ini jadi Nabi Nuh untuk instruksi semua yang iman dan semua pasangan hewan kon ngemot napa teng perahu. Tapi pangeran canggih pancen sing gawe. Dadi wonten peringatan dini, ora kaya gempa ijo, masih pakar-pakar ya ora ana peringatan. Jadi pangeran ku pinter wong pancen sing gawe. Nabi Nuh diwarai ngene, engko anggere wayahe ana tsunami ki tak kandhani. Dene iku nganggo tanda wa farat tanur. Fa idza jaa amruna wa farat tanur. Tanur niku tempat masakan roti. Jadi engko ngene meno, anggere pawonem iku kok wis ana banyu muncrat. Berarti apa ana tsunami. Pas banyu mulai muncrat sithik-sithik keng pawonem wafarotan nur umatem kon numpak perahu fasbuk fiha mingkulin zawjaini semua keumatem lan sak pasangan kewan kon kuat. Jadi ana peringatan dini dadi sedurunge banjir gede Nabi Nuh rosek bareng numpak kabeh nembe wonten banjir. Walhasil kula niki cerita betapa Nabi itu boleh istihad usul teng pangeran. Walhasil Nabi Nuh dituruti umate kuntek karek 80 sing iman. Bon, istihadnya Nabi Nuh berlanjut diakhiri Nabi Ibrahim. Udur roh kan ya. Nabi Nuh istihadnya dimatikan, dihentikan, dimansuh zaman periode Nabi Ibrahim. Nek wong sing ngapal Quran kudu ndudono sing ora apal. Kula wong ngapal ngalim bantu ngalime. Dadi mun sempurna to nggih. Dadi nambahi ngalime. Nabi Ibrahim gak cocok. Ora iman terus dipasutno ludes ora pas. Ora Nabi Ibrahim ora pas. Sebab itu syariatnya Nabi Ibrahim itu ndak ana maksudno ya ora ana ndonga ngludesno. Ketika Nabi Ibrahim dilawan Namrud, dilawan orang-orang kafir tetap mengajukan permohonan yang Allah, faman tabi'ani fa innahu minni.
Wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Niku hebate Nabi Ibrahim. Faman tabi'ani fa innahu minni. Nak tiyang iman anut kula, nggih pun karuan kelompok kula. Hanya sangat layak mendapat rahmat umanjen termasuk kelompok mukmin. Terusane wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Sing duraka mbek kula nggih jenengan sepurane kata. Dadi ku beda sangat kalian Nabi Nuh. Nggih, beda sangat kalian Nabi Nuh. Lah ketika periode Nabi Muhammad niku diwarai Quran anit tabi millata Ibrahim Hanifa. Jadi Nabi Muhammad dilarang maksud mergo syariat Nabi Muhammad kon anut Nabi Ibrahim. Paham ya? Sebab itu Nabi Muhammad gak tahu maksudna umatnya sing kafir. Mergo itu syariat Nabi Nuh. Syariat Nabi Nuh berhenti periode Ibrahim. Ini ku Nabi Ibrahim ngendikan faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Nah Nabi Muhammad kena sitok anit tabi millata Ibrahim Hanifa. Nabi Muhammad kon anut Nabi Ibrahim lha iku ora usah maksudno umat sing lagi balelo. Paham nggih? Sebab itu ngendikane ulama ketika hadis Mi'raj, Nabi Mi'raj itu Nabi Ulul Azmi sing ora ketemu Nabi Nuh tok. Ketemu Nabi Ibrahim, ketemu Musa, ketemu Isa, ketemu Nabi Nuh ora ketemu. Rata-rata ulama nafsiri, muga gak sak aliran. Jadi beda mazhab. Nabi Nuh mazhab itu budrak terus ngamuk maksudno. Nabi Muhammad boten sabar. Kalau nate pidato teng daerah Tuban. Dan yang teruji benar itu Nabi Muhammad. Nabi Nuh itu salah. Sebab itu tidak boleh diikuti. Kan dalam ilmu fikih itu ada nasaman. Nabi Nuh itu terbukti salah. Sebab itu tidak boleh dipakai syariatnya. Ini ku sing disebut syariatnya Nabi Nuh itu berhenti ketika Nabi Ibrahim. Paham ya? Jadi Nabi Nuh gak ada syariat maksudno. Ini ku Rabbila tazar alal ardi minal kafirina dayaro. Innaka intazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu ila fajiran. Jadi Nabi Nuh itu wis maksudno sik suudzon. Anake markai mesti dia anak markai. Wa la yalidu ila fajiran. Periode Nabi Ibrahim syariat itu ditentang, dibatalkan. Ini mansukh. Mergo syariat Nabi Ibrahim faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Sing anut nggih sae Gusti wong anut. Sing mboten anut kula suwun sepurane jenengan kathah. Artinya apa? Diharapkan anake markai iso saleh. Kula pidato teng Tuban kula eling sing bener ya Nabi Muhammad. Sakniki kan kuwatan. Saiki wis ra ditundoni nabi, tapi ketok bener Nabi Muhammad Nabi Ibrahim. Pangeran mbah piye kersane walhasil ana TPQ TPA. Ini taman pendidikan Quran. Itu anak wong ora salat iso maca Quran. Anak wong ora salat dadi salat. Banyak bocah sing anake wong ora salat iso maca Quran gara-gara TPQ anake yo iso maca Quran gitu. Artinya enggak ada jaminan anak wong ora salat dadi ra salat, nggih betul. Ora ana jaminan anak wong ora iso maca Quran dadi maca Quran. Mung kadang ngalime kebablas, bapake maca turutane ra iso anake hafal Quran, nggih betul. Bapak itu setengah abangan anak kiai nggih kathah. Karena teorinya Nabi Nuh itu dibatalkan oleh Nabi Ibrahim. Yaitu teori wala yalidu illa fajiron kafara. Wong dolim si anak itu sudah dibatalkan zaman Nabi Ibrahim. Mana kena ada kiai ora oleh pepe ora dinasab, oh marka ibadah dia Pak ora oleh itu sudah berhenti. Syariat itu sudah berhenti. Paham nggih? Mergo syariat Nabi Muhammad itu syariat husnuzon. Sebab itu ketika Nabi di Mekah diusir oleh orang Mekah. Ini kita tarikh yang disepakati. Kalau ngomong sing mboten maudhu. Jibril nawani, ya Muhammad, mereka ini menyakiti kamu. Dengan satu instruksi mereka akan saya matikan semua, kata Jibril. Woe nak jenengan ngersakno tak sungkepno mbek gunung Uhud. Ngendikane Nabi sepundi? Jibril, kalaupun mereka tidak iman, saya masih berharap anak turun mereka beriman. Berarti kan benten sangat kalian Nabi Nuh. Nabi Nuh pun gak ada fonis. Angger markai, dia anak markai. Jadi walayal itu ilah fajiran. Kalau anak wong markai tidak jadi apa? Markai. Nabi Muhammad pun benten. Paham ya? Malah berharap wis bapake markai, soalnya anak era markai. Jadi rubah kan. Ini antarane syariat Nabi Muhammad. Lah Nabi Muhammad bikin anut syariat Nabi Ibrahim ini disebut anit tabi millata Ibrahim apa? Hanifah. Sebab itu teng era Nabi Muhammad mboten enten vonis anak wong dolim mesti dolim. Kata sahabat sing bapake kafir, Nabi Muhammad menangi hebate. Contohnya Khalid. Khalid itu anake Walid.
Wah, anggere cerita-cerita elek wong kafir paling benci Nabi jenenge Walid bin Mughirah, nggih betul. Tapi dua anak Khalid wis dadi panglima Islam. Dan Nabi Muhammad menang. Umar nggih ngoten, bapake kafir. Nabi Muhammad menangi Islami Umar. Nggih, Abu Sufyan zaman kafir nggih Ummu Habibah pun Islam. Jadi Nabi ketok benerin Nabi. Ndak ada jaminan anak wong kafir tetap kafir. Ya ora ana jaminan anak wong zalim tetap. Berarti syariat Nabi Nuh itu harus dihentikan. Itu terus akhirnya syariat Nabi Nuh dianggap mansukh. Syariat ponis wala yalidu ila fajiram. Tapi Nabi begitu ya benar. Artinya benar itu di saat itu memang perhitungannya Nabi Nuh mau nak nganti wong-wong kafir mayoritas. Saatnya wong mukmin semua 80 meno kita atau diludesno. Paham ya? Terus ini jenengan ngerti. Asal usulnya kenapa ada kitab Anit Tabi Millata Ibrahim Hanifa. Jadi meskipun semua nabi itu benar, ada kaifiah nabi yang enggak boleh diikuti. Jadi ku kaifiah Nabi Nuh nanggapi kaum sing kafir terus maksudnya nganti dikon ngludesno. Jadi syariat Rabbila Tazar alal ardi minal kafirin dayara itu syariat sing pun mansukh yang sudah syariat sing wonten faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur. Nabi Ibrahim itu tesih saking sayane teng umat. Nak Nabi Isa ubudiyah. Anak model hikam ya. Model kitab hikam Ihya niku anut Nabi Isa. Nabi Isa nanggapi wong markai beda neh. Pokoke paling jos Nabi Isa nanggapi wong markai. Mergo makome paling dhuwur menyangkut sufi niku Nabi Isa. Nabi Isa enak nanggapi wong sing ora anut ini. Intu azibhum fa innahum ibaduk. Jenengan siksa urusane jenengan ora melok de kawula. Dari Nabi Isa paling netral. Nabi Ibrahim jadi kepentingan dikte-dikte pangeran ben nyepuro. Pokoke sik ngatur-ngatur pangeran to sapane sik ngatur-ngatur napa? Ya, dari ulama-ulama Nabi Ibrahim saking sayange ning umat sik ngatur-ngatur pangeran. Zaman asoni fa innaka ghafurur. Nak duraka nggih. Iki dia order, dia pesenan. Nabi Isa enggak luwe budi ya. Ini pentingnya sampean dua ulama apal Quran ini. Lah mung ora apal Quran kiai, pokoke ana ayat. Yo ora ora ayate ku apa nomor piro ya, pokoke ono. Sing ngaji yo ora apal padha dene. Akhire kan gak roh persise iki. Ora roh persise ayate ku rupane piye ora roh. Nah, boten ini urusan syukur ngene. Iya. Akhirnya Nabi Isa netral. Intu azbihum fa innahum ibaduk. Wong sing duraka jenengan cipta kersane jenengan, wong kawulane jenengan. Wa in tasfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Nah jenengan sepuro, nggih jenengan sing bijak, luwih roh pertimbangan, luwih pirsa jenengan, pertimbangan pantes di sepuro atau pantes diazab. Hakim maknane bijak. Anane bijak ngene. Jenengan sektor di kawulane jenengan. Jenengan sepuro jenengan sing bijak, sing luwih ngertos keputusan pantes disiksa atau pantes disepu. Iki gamel-melo. Dan Nabi Sawit ini gamel-melo. Ini urusane jenengan. Nah itu yang diikuti orang-orang sufi. Orang sufi itu pantangan dikte pengiran. Sampai terus jadi metode sufi, jadi falsafah wong sufi kun muradan wala takun muridan. Kun muradan wala takun murid dan di hadapan Allah kowe kabeh terserah kersane pengiran. Oh geman kowe dikarep dhewe. Kun muradan wala takun napa? Muridan. Iki sing dinut Nabi sinten? Isa. Sampeyan iki anak, nah aku harus pinter ke ora usah anut apa. Mazhab ora tau roh, ana tuh ora tau roh. Ngene kadang santri tak tau enggak. Lah kula anut pinten. Tapi roh mazhab ngono piro? Ada apa milih anut. Sitok ora roh. Anu sapa ora milah. Milah artine roh akeh terus milah. Itu ora roh. Berarti syariat tentang ngadepi wong nakal wonten 3 nggih. Nabi Nuh maksudno. Nabi Ibrahim saking sayange umat isih memohon nek iso disepuro. Nabi Isa agak mela-mela. Model napa intu azibhum fa innahum ibaduk. Jenengan siksa kersane jenengan. Manine kawulane jeneng wa intasfir lahum fa innaka antal azizul. Nek jenengan sepuro, ora kok ghafurur rahim mboten istilah Nabi Isa mboten kok ghafurur rahim. Nek jenengan sepuro jenengan sing langkung bijak. Sing saged bedakno ndi sing pantes disepuro, ndi sing pantes ora disepu. Nah itu kalau ngomong kita betapa ba'dukum li ba'din adul ya. Wong antar nabi saja itu beda metode.
Oh, paham ya, ora kudu wong dolim antar nabi saja, beda metodologi, beda metode. Momene antar kiai, men kula pede ngawur kula pede. Kula mon kandha romanto. Terus gak aku ngawur. Ngene. Kiai ngalim sing apik ngawur, salah kaya aku, ngawur sombong uraan. Ben ilmu dadi murah. Kabeh ku istihad, ini masalah istihad. Istihad itu penting kan tanggung jawab ngarep pengiran, ora penting cara manusa. Kiai karismatik itu duwe faedah dhewe. Gara-gara karismatik wong sungkan, wong hormat. Akhirnya agama terjaga secara baik. Itu ya baik. Asal niatnya begitu loh, demi agama. Orang benar karismatik, ben wong do nyukup, ben talam tembak. Asal niate demi agama, untuk menjaga agama itu baik. Tapi kiai ngalim uraan dia apik. Karena dia uraan, maka rapati karismatik. Gara-gara rapati karismatik, wong setiap saat takok hukum gampang, ning dalan-dalan rapati prosedural. Akhirnya jadi ilmu sing melimpah sing murah. Ning kula zaman teng sarang nganti sakniki biasa kula badhe mampa-mampa teng dalan tetep. Gus leren sik aku wis takok. Ya takok, ini mboten takokan. Jadi itu namanya ijtihad. Hikmah kula salah, akhirnya ilmu murah. Kula biasa tetep teng dalan. Zaman teng sarang nganti sakniki mun dadi kiai. Kadang dalan mun dolan teng numpak dokar, numpak napa lho. Gus mau ketemu jenengan yo kula sampeyan takok Gus. Wah, lah nek iki nyari mati kan gak sopan. Kok piye ning dalan. Lah nggih wong kula nate diundang ngaji teng Magelang ngundangi teng mriki. Cara Magelang kan sopan, mungkin kula tak sowan teng ngene Rembang. Lha apa? Iki ngaturi jenengan cangkem wis ketemu ning kene mau Rembang barang. Ketemu ning kene ning kene. Ilmu kudu murah. Itu jenis istihad. Semua nabi, semua ulama gak ada istihadnya sendiri. Paham? Itu jadi orang suka gak usah karismatik, wong rawani utang. Kaya apa karismatik wape. Mulane kula nandung, sengaja romanto uraan. Semacam karismatik ini jajal misalnya, wonten tiyang sugih, tumpakane BMW duwe kuwata. Nak omongan terukur, pakaiane rapi. Masih wong anake ape mati ora ngarah wani utang. Mergo sungkan. Kami tiyang alim nggih ngoten. Misale kula wong alim, klambine rapi putih, klambine takwa, sarunge takwa ning ndi serbanan. Nak omongan terukur, data tubuhe terukur, terkendali. Mbok sampean ra roh hukum milih meneng. Atau ngalani. Kuwatir gak sopan. Itu masalah istihad ya. Jadi boleh, begitu itu boleh. Yang jelas itu pilihan itu harus kamu berani tanggung jawab ning ngersane Allah Subhanahu wa taala. Ora niat ngenakno awak. Lah nek niat ngenakno awak ya lho. Mergo ngene nak preman kan iso marung iso beda rono iku berarti nafsu. Nek ora krana agama, ora krana nafsu. Yang penting ora krana nafsu. Paham? Gampang istihad itu gampang. Yang penting mari tanggung jawab ning ngarepe pengira. Ora usah tanggung jawab ngarepe manusa, ora penting manusa apa. Jadi tidak masalah. Itu istihad ya. Jadi Nabi sendiri cara mendidik umat ya gada manhaj, gada kaifiah yang berbeda-beda. Begitu juga ulama. Kirian zaman panjenengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu ulama karismatik. Beliau di dalam mulang kitab fatwa. Niku gada kanca ulama sing ilmune selevel tukangan wedhus. Imam Syafi'i itu setiap kali iku metuki kancane sing tangan wedhus. Aku kadung-kadung kowe ngalim dadi akhire kena aku ki dolan dhisik ya ora ya mangan wedhus. Wong kula teng mriki 4 tahun men dolan saiki sial ketemu kowe wis malah kasut. Akhire jaga muruah bareng. Imam Syafi'i itu kanca tukang mangan wedhus. Itu beliau itu sering disowani Imam Syafi'i. Muridnya gak terima. Mungkin Imam Syafi'i itu imam mustahil kok sering takok wong mangan wedhus ning desa. Mislu katas alu hadzal badia. Sak jenengan takok wong desa peduli. Di mislu katas alu hadzal badia. Sak hebat jenengan takok berarti tukang mangan wedhus. Sudah ngendikane Imam Syafi'i wong iku ilmune sak level aku ora ngarah takok wong sak alam dunia kecuali mbek wong. Wong iku alim, tapi sedhe perhitungan. Akhirnya apa? Gara-gara wong alim kirungan wedhus dadi ilmu itu menjadi murah. Wong kula ngiyaya nyaran mulai wong rondo perawan sing tampak kula kathah, sing menyangkut head, sing menyangkut nopo. Yang sepuh nggih sering tanglet. Jadi memang dibutuhkan wong alim-alim sing murah. Tapi itu murahan cara definisi. Murah harus murahan.
Ah, murah nih repot ya. Murah udah harus apa? Murah. Gitu. Jadi kok PKR. Kan masyarakat tuh diam-diam tuh punya sejuta pertanyaan tuh. Apa haji kepen roh hukumnya haji? Wong haid kepen roh hukumnya? Wong dagang kepen roh hukumnya dagang mesti butuh pertanyaan. Nah kalau semua kiai karismatik sebudi, bayangno konsultasi soal itu di prosedural, kudu sopan, noto ketua sak penggawean, noto lungguh sak penggawean. Terus ngono ape sowan kudu ketemu santri senior ya. Di briefing prosedur. Ruwet boten. Ruwet. Tapi asal kiai itu begitu demi Allah itu tidak apa-apa. Citenane gampang. Kalau karisma beliau, orang melihat beliau itu karismanya menjadikan orang ingat Allah. Berarti dia karismanya karena Tuhan. Jadi tidak takutnya orang itu karena itu melihat ayatnya min ayatillahi ta'ala. Sing preman nggih ngoten, asal itu karena Allah, karena umat itu tidak apa-apa. Karena sebetulnya umat ini punya sejuta pertanyaan. Yang pertanyaan itu hanya bisa tersampaikan nek ana kiai-kiai sing prilakune murah. Tapi gak murah nih, boleh-boleh murah. Dulu zaman teng sarang ngoten. Dulu biasa bocah kelas 5 ibtidak badhe sekolah kan kuwatir bikin maus gurune to. Teng dalan ketemu to. Gus niki macane ngopo? Lah nek takok kon maca nek ora iso didek kesulane sekolah. Padahal kula pas niku pun senior. Sakniki ngoten. Kula sakniki teng dalan-dalan nggih wong wanita kok. Itu menyangkut ijtihadiyah. Ya aja kok. Lah saiki misale madun, anut sing karismatik apa sing bebas? Yo karena niate iki. Engko wong tak bebas iki ora takok hukum. Sedang-sedang aja. Utawa dibeli wong takok malah jawabe menyesatkan. Jadi repot, kudu yang bebas dibeli ora payu. Utawa payu fatwane salah. Malah repot. Tapi podo-podo gue nutupi bodoh atau karismatik. Lu aman. Tapi itu masalah ijtihadiyah. Kalau bolak-balik itu menyangkut masalah ijtihadiyah. Saya punya cerita banyak tentang begitu. Kalau gada cerita. Saya Zaini Dahlan itu gurunya dengan ngarang anak itu di sanad kulon ya. Semua santri ya biasanya gada sanad untuk Rasulullah. Di sanad kados kula nggih kula murid Ki Memon murid Bazibar. Bazibar itu gak ada guru namanya Syekh Fakih Mas Kumambang. Syekh Fakih itu sudah muridnya sing ngarang Tafsir Munir Banawi Banten. Banawi Banten niku muridé sing ngarang ya ana Sayyid Abi Bakar Sato. Sayyid Abi Bakar Sato sing ngarang ya ana tu Tolibin Sarai Muin kene. Iku muridé Sayyid Zaini Dahlan. Ya dadi sing ngarang ya ana tu Tolibin muridé Sayyid sinten? Itu de kanca wali abdal tukang bakul keramik ning pasar. Yang Jumat saya Zaini Dahlan rono mbek santri ini. Ya rono tuku kadang itu cingkir tuh gelas ya guyon. Diderekno santri. Wis santri ini kancane Imam Syafi'i enten. Kang ngono saya, rono wong ngoten ora pas. Santri ini cerdas curiga. Jawabnya saya Zaini Dahlan, "Wis cangkem, iku wali abdal." Wailat, wong Arab nak ora seneng muni wailat wae Pak, ora ngene cangkem. Iku wali abdal. Suatu saat ketika Jumat lagi saya Zaini Dahlan rono. Iku tiang niku muni ya. Silang saya Zaini Dahlan dipethuk. Diseneng. Kowe nyianati aku. Perjanjiannya antar wali kan gak saling membuka itu. Itu artinya apa? Harus ada ulama yang murah. Termasuk murah itu kowe dadi santri gagal dadi kiai. Ngeten nggih niki kula ngomong ngarepe pengiran, ora ngarepe jenengan. Kita ini harus sadar sesadar-sadarnya. Semua muslim ini umat Nabi. Cek iku sing ning pondok, cek sing ning pasar, cek ning pabrik, cek ning perusahaan. Paham ya? Kula balen malih. Semua muslim itu murid Nabi Muhammad, umat Nabi. Cek sing ning pasar, cek sing ning pondok, cek sing ning terminal, cek sing ning perusahaan. Paham ya? Memang yang di pondok lebih spesial masalah hidayat karena memang sudah ingin ngaji Quran, ingin ngaji mu'in. Tapi yang di pasar juga butuh hidayah, butuh pengajaran agama. Yang di perusahaan ya butuh pengajaran agama. Yang di terminal juga butuh suasana. Kalau semua orang jadi kiai pondok, lantas yang nyaini ngustati yang terminal sopo, yang pasar sopo. Berapa hidayat yang lewat orang-orang yang gagal jadi kiai? Anak wong bakul les pasar, roy pondok lewat mesti antar bakul pasar. Ini betul.
Wong seneng perusahaan roh salat mergo ana kancane tau mondok ora dadi kiai dadi karyawan. Marai kancane salat padha kanca karyawane. Akhire ngospat ning perusahaan itu. Akhire perusahaane ana langgar kan. Ning komunitas artis nggih ngoten. Itu sudah sunnah pangeran saking rahmane ning kaulan. Sehingga semua komunitas muslim itu punya guru-guru agama. Cuma karena keangkuhan kita, tahu-tahu sing darani kiai, sing kiai pondok. Mulane kalau bolak-balik ngomong ke Mas Romanto, ini kesalahan adat. Memang kita harus mengkiaikan yang kiai pondok itu sepakat. Tapi takrif kiai kan orang yang menunjukkan kaulane Allah ila Allah. Kabeh ulama takrif kiai man ya dulu ala Allah. Wong sing nunjukno manusa ning Allah Subhanahu. Lah nek ngono kan gak butuh kiai dengan bentuk sing mulang ning pondok iki, di perusahaan juga butuh kiai. Yaiku wong sing nunjukno ila Allah. Ning pabrik ya butuh wong sing nunjukno ila Allah. Ning kampus ya wong nunjukna ilau. Sebab itu menjadi murah. Hidayat ana ning ndi? Ning ndi. Paham ya? Mulane sakniki sampean sing ngaji kula. Gagal dadi kiai ning pabrik ning gone pasar. Dadi ya kiai dadi pasar. Nah, selesai kan? Dan itu pasti manfaat. Saya katakan asal sampean ikhlas itu pasti manfaat. Wong nanti sakniki mboten nate ndonga njuk sugih. Kula mikir, Gusti kula ya ora ndonga njuk sugih, ora ndonga njuk melarat. Alasan kula sederhana. Untuk gara-gara sugih wong melarat pun tantang kok aku. Tapi wong nak melarat nemen gara-gara melarat, wong sugih wis disowan ditangi dhuwit. Jadi kula ndonga mbek pangeran Gusti kula cek melarat cek sugih, pokoke ilmu harus menjadi murah. Murah dan mudah diakses. Mergo ciri utama ulama itu mudah diakses, mudah ditanyai. Nggih, karena standar ulama itu doana masalah tanya jawab. Ini disebut Allah Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi selalu harus ada ahla dzikri dan selalu ada masalah tanya jawab agama. Mulane zaman Nabi yas'alunaka madza yunfikun, yas'alunaka fil mahid, yas'alunaka madza ukhilla lahum. Selalu ada pertanyaan. Jadi ciri utama kiai nak wis suasanane mbek umat itu pertanyaan urusan agama. Zaman Nabi ngoten, yas'alunaka madza ukhilla lahum. Ya Rasulullah persis sing halal napa mawon. Nah, tanggung itu takok yas'alunaka fil mahid. Mereka tanya kamu Muhammad tentang seks. Kadang tanya lagi yas'alunaka madza yunfikun. Nah, kalau gak ada duit sing perlu kula sedekah sinten mawon yas'alunaka madza yun. Terus Nabi jawab kulil afu. Ya duit sing luwihan sangka kewajiban keluarga itu sedekah. Datang sinten kan Nabi. Kul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin. Apa duit luweh utamakno wong tua kerabatem. Intinya apa? Seorang nabi, seorang ulama itu suasananya harus tanya. Sebab itu sebenarnya suasana karismatik terus diluk terus ngenteni tak fatwane itu enggak suasana ulama seperti itu. Orang ngeritik wong lho jadi cerita ilmiah. Anane dikasih ngeritik. Ora urusan ngeritik iki urusan. Sebab itu hubungan ulama dengan umat sebetulnya hubungan yas'alu selalu ana hubungan tanya jawab agama. Lah terus kita ijtihad supaya suasana itu berani kayak apa? Terus kita ijtihad. Termasuk ijtihad itu orang pati karismatik ya mau. Mereka karismatik tetap membunuh suasana tanya. Beda zaman Nabi. Nabi itu kan orangnya sempurna. Sehingga ketika beliau karisma pun itu tidak menghalangi orang tanya. Beliau itu saking sempurnanya. Karisma beliau itu tidak mengurangi orang berani tanya. Tapi ketika orang berani dialog, ya ora dadekno wong lama. Biasanya nak sakrap atau lama tak bagi kiai sak enake dhewe. Itu Nabi itu memang sempurna. Dan nasibnya Nabi wajar dia sempurna. Lah kita ora sempurna lah. Artinya misalnya orang karismatik wong lama, ben lama Allah. Nah kowe ikhlas tenan enggak tersinggung. Masalah utama ke nglamai wong tersiksa mergo tersinggung. Tersinggung masalah kira ikhlas. Kira tersinggung selesai to, Gus. Wong kula ora tau tersinggung ning dalan-dalan tanglet. Gus. Beneran Gus ketemu jenengan kula badhe tanglet. Bu itu mboten nate sowan rago gula nggih kula jawab. Lah ya takok apa? Nggih teng bus nggih teng dalan-dalan. Kadang ya ana sing ngasuhan. Gus sampeyan kula badhe sowan jenengan. Ana apa? Badhe takok. Lah takok ning kene sowan ya dhuwit kok. Paling gak kan umbal ninggalo keluarga nggih. Oh etika sowan kadang ya glorong kilo barang itu kan ya beban. Itu kan malah ruwet to. Arti itu masalah ijtihadiyah. Jadi nabi-nabi riyen jadi masalah ijtihadiyah. Ulama nggih ada masalah ijtihadiyah. Terserah sampean adot model sapi ya pangan wedhus. Sing jelas tarane. Jadi gak apa-apa misalnya sampean bakul roti di pasar karyawan sampean pede.
Aku ulama tuh, saya modelnya sini nangani sini. Enggak apa-apa, dan Allah pasti ridho. Karena umatnya Nabi itu tersebar di mana-mana dengan berbagai aktivitas, dengan berbagai level, dengan berbagai latar belakang. Dan itu butuh pembimbing semua. Wong artis saya ditegur duwe ustaz, ngomong pasar sing soleh-soleh, ya mosok ora ditegur duwe napa? Ustaz. Wong artis saya ditegur gak ada napa? Itu rahmane Allah. Jadi semua komunitas itu pasti delala ana sing da'a ilallah. Sing ngajak-ngajak delok teng kampus. Nek delok mahasiswa senengane pacaran, tetep ana masjid. Di masjid itu mesti ada dinamika Islam. Teng perusahaan wong kerja niate duit golek duit. Perusahaan mana-mana nyatane ana masjid ana langgar. Nggih betul. Dia ada ustaz sing dibenung kon ngimami kan. Itu membuktikan bahwa kiai itu tidak hanya kiai pondok. Memang kita harus hormat sama kiai pondok, tapi mereka jangan pernah angkuh hanya ini. Yang saya protes kan hanya ini. Itu tidak boleh. Kita mengatakan kiai hanya yang di pondok tidak boleh. Mergo takrif kiai wong sing ngajak manusa ilau wa man ahsanu qalam mimman da'a ila wahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Orang terbaik adalah orang sing da'a ila Allah, ngajak-ngajak ila Allah. Selain ngajak-ngajak di ini dewa amilah solihan perilakunya ya soleh. Misalnya ngajak uang kan terus bisa bidorondo orang mandi terus nah itu orang murah-murahan. Mereka nyesal susunya elek karena mengayu dia malah nyesal akhir. Paham ya? Jadi semua nabi pun itu ya beda metodologi, beda manhaj. Kados Nabi Nuh kalian Nabi sinten? Lain basatta. Lamun ndawakno sira. Lamu kosam, lamu kosam. Basat tak tegese, jadi kuno manan jotos siro, masket tak tegese dawakno siro. Ya data, ilaya maring itu. Ya data pangan iro. Iki ngendikane hadir. Kak, misale kowe jotos aku, mergo kobil mati. Litak tulani supaya mateni siro ning ingsun. Kalaupun jenengan nekat jotos kula, ana dibasiken, ana ora ana te ingsun dibasiken, iku ana sing jotosno ya dia ing tangan ingsun ileka maring jenengan. Kalaupun jenengan ingin jotos kula ora bakal males. Lihat kula supaya mateni ingsun ka ing panjenengan. Jadi misalnya jenengan jotosi kula ora bakal males. Mergane napa ini akhafu wa rabbal alamin. Ini saat temen ingsun akhafu wedi ingsun Allah ing Allah. Rabbal alamin akan mengirani wong sak alam kabeh. Kula wedi Allah ketika ing dalem mateni panjenengan. Ini saat temen ingsun uridu iku ngarepno sapa ingsun. Antabu ayen to bali sira. Etar diatisi bali sira. Di ismi kelawan dosa ingsun. Di ismi qatli. Tegese kelawan dosa mateni ingsun. Wa ismi kalan bali kelan dosane sira. Allazi kang irtakab terhu kang lakoni sira hu ing ismat mingko busane sedurunge iki. Fataku namung kono sira kun ashabinar setengah sangi penduduk neraka. Wala uri silan ora ngarepno ingsun anabu ayen to bali sapa ingsun di ismika lan dosa ira. Ida kotal tu kana likane mateni ingsun ka ing sira. Fa aku namung kono ingsun minhum setengah saking wong sing dosa-dosa. Minhum sange wong ashabinar. Jadi jenengan jotos kula ora bakal males kok melok-melok sesat. Sing sesat tetep bentuk. Karena aku malas jotos berarti katut apa? Sesat. Wadali jaza ini. Utai mengkono diseksane neraka iku jaza ini dadi piwalese wong sing zalim kemundak. Fatwaat lahu nafsu. Fatwaat mongko kemejah, mongko sangat ingin. Jayanat tegese ndorong lahu maring qabil apa nafsune qabil. Nafsunya terdorong ketlak asihi ing mateni dulure qabil. Fakota lagu mongko mateni sapa qabil hu ing habil. Fa'as bahaminal qabil. Fa'as baham mongko dadi sapa qabil pasara mongko dadi sapa qabil minal qabil nang setengah sanging sing tuna-tuna kabeh. Ditotli bab mateni habil. Bareng ternyata wis hasil mateni, dekne getun. Getun kudu nyatane ora dulur, bareng kepaten getun. Cara Jawa ora tega larane, ora tega patine. Umpama tega larane gak tega napa? Patine. Lha iku kenekaten nganti mateni. Dulu rak ngoten nggih, tukaran sithik-sithik seneng, nganti mateni kenekaten. Bareng mateni yo getun. Bareng mateni walamnya bilan orang ngerti sapa qabil mak ing apa yasna wa gawe sapa qabil bilan hati. Karena saat itu belum ada percontohan sama sekali carane mendem mai. Nah, ini generasi pertama yang mati loh.
Berarti sama sekali rungono percontohan carane mendem. Mergo li anahu krana sak temene Habil ku awalu mayitin iku mayit pertama ala wajil ardi. Ing atase muka bumi. Min bani Adam sang bani Adam. Fahamalahu mongko ngangkut utawa nggawa sapa Qabil hu ing Habil ala gori ing atase gegere Qabil. Dadi digawa nentang-nenteng ora roh diapakno. Nah saiki canggih pembunuhan mencanggih. Mongko pun bolak-balik pinter delikno mayit. Bapak ata mongko ngutus sapa Allah guroban ing gagak. Yap satu ingkang napa jenenge? Napa lho? Niku lho, memaruh bumi napa. Kene maknane napa? Ngeduk. Yap satu ingkang ngeduk apa gurob fil ardi ing dalam bumi. Jam basi tegese ngeduk apa gurob aturoba ing turab bumi kori iklan paruwe utawa kelawan congore paruh. Napa? Nek gurob cucuk. Wa birijla hilangkan sikil loro-loro gurob. Wa yusiru hulan napa? Ala hurabin mayitin wa yuti ulan mendem sapa hurab. Napa di sini? Ngurub ya to. Mengurub lho, ngurub sapa hurab ing turab ala hurabin ing atase gagak mayitin kang mati mau setane hurab. Hatta warahu singgo nutupi apa hurab ing hurab sing mayit. Hatta warahu singgo nutupi apa hurab ing hurab sing mayit. Dadi ning kitab-kitab sing ageng diterangno pokoke terus ana gagak loro tukaran sing sitok mati. Terus gagak sing urip niku ngeduk-ngeduk bumi, terus gagak sing mati mendem. Iku minangka Allah mulang Qabil carane mendem napa? Mayit. Lah tujuane Allah apa liyuriyahu kaifa yuwari sauata. Liyuriya supaya mirsakno sapa Allah. Zaman ngapal Al-Qur'an ora roh maknane. Eling-eling liyuriyahu kaifa yuwari sauata. Ora apalane lali dua kaifa yurawi. Kula niku dadi kiai Quran. Nah, di story santri ku macam-macam niku aneh. Mula memang ngapalaken teng kudus setor. Mula dikonco bareng setor ku WhatsApp ae. Mengko nak maca qala innahu wasafahu alaikum wa zatahu fasatan fil ilmi wal jimat mantap ya. Lah kanca-kancane ku kan teng kudus kan daerah Sapah. Kancane wis WhatsApp hebat. Ayo kan qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atam minal mal. Qala inna huwa astafahu 'alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jimat buwe. Dari kancane wah sok hebat. Wae pondok Quran dan pondok Widol. Rata-rata kan dereng nate ngaji, langsung ngapalno napa? Quran. Bapak nak cerita kula, bapak nyai mulai alus. Kata kan, ngomong setengah apal Quran kan mesti niate ikhlas. Mondok kitab kan larang, kok kitab gede-gede. Jadi mondok Quran murah, nggo tuku sitok kanggo selawat. Ngono iku ya akeh, ora kok trimo ono akeh. Akhirnya ngapalno. Dadi gak ngerti kaidah-kaidah umum tentang bahasa Arab nahwu. Akhirnya iling-ilingan. Wonten santri saking pedalaman, dorong mriki dene pedalaman tinggi. Setor bapak pertama maca tosimim tomat. Diantem krom. Dari cerita-cerita wong kula kan nyai mun setahun iki. Nyemak bocah-bocah apalan. Nek sing riyen mondok kula teng mriyan yen rata-rata tamat aliyah sarang. Dadi sing ngapal Quran zaman kula teng Yogya. Dene kenalan Rumanto Bidul kabeh. Niku rak ada sarang ngapal Quran kula badhe tamat aliyah. Dadi rata-rata kok edahe mun ngerti. Dadi keliru wae ora fatal. Nek sing jan king awam abangan ora tau mondok terus mondok pertama ngapal napa? Quran. Niku aneh-aneh carane maca itu. Ngono sing setor, tepat jaga abilah hadu wa tepat yada. Wah tebat baru gak iso. Wah tep. Nah cara tiyang makros itu kan mingkeme lambe sampai apa dadi ukuran lho. Wah tep, ndekne ora termotot. Wah tebat yada. Ikon mantek ora iso. Dadi jenenge ilate yen kepengin ngono, dadi pun repot kan. Cerita-cerita tiang-tiang pemene fan jabasat niku ngono. Wah niku zaman guru kula krungune fan jabasat. Engko muridene ana sing fan jabasat. Lah niku kula niku ingin tok teguran saking depak. Depak itu cerita sama saya. Pak Bah ini depak pusat. Sing bagian tafsir Quran. Saya itu ingin Quran Kudus itu ditulis ulang. Karena ada harokat-harokat yang mirip-mirip bae sapa ra jelas. Itu memang dulu itu kan penulisannya sudah kuno tuh.
Misalnya fan jabatat, fan khobatat, fan itu kan mirip-mirip Pak. Titiknya gue sopo. Selama ini itu pondok Quran, ini kalau cerita ilmiah. Pondok Quran selama ini itu baik karena manfaatkan musyafahah bil masyayikh. Ya, musyafah bil masyayikh. Selama ini itu sebetulnya orang tidak bisa baca Quran karena tulisan Quran kudus tidak. Tapi karena masih baik sistem musyafahnya, yaitu muhadatsah langsung kalian sih. Tapi sebetulnya dari segi tulisan itu membingungkan. Jujur malu, ini ngomongan jujur dulu. Jadi saya tidak punya kepentingan bapak ya. Sebetulnya dari murni tulisannya itu sering apa? Membingungkan. Ya. Memang akhirnya dibenarkan oleh gurunya. Tapi sebetulnya persisnya harokat esopo itu bingung. Misalnya fasata alamu naman ashabus sirati sawi wa man jadi kita kata sing maca siwa. Mergo harokate wawu mirip wae sin. Harokate sin mirip wae wawu. Monggo kan kula pemalih sak mangke yo resmi nyai. Niku cerita guru-guru kan di luar wonten Quran kan cak kampung-kampung kan ngaji teng ustaz-ustaz pondok. Niku tak takoki. Piye bocah-bocah anak setor piye? Padahal ngaji bina to. Setore Mas. Ya rata-rata keliru. Wasama idzatul hibuk. Mergo domaesa mirip wae bah. Jadi itu memang resiko harokat. Memang selama ini keunggulan pondok hufat ya, itu kok masih musyafah. Tapi kan musyafah juga punya sisi kelemahan. Enggak semua santri ditakdir musyafah nganti 30 juz mbek gurune. Wong iku kudu sadar takdir. Itu satu. Ya betul. Enggak semua santri ditakdir 4 setor khatam. Dan ada setor khatam berarti itimate kan lebih tulisan tuh. Lah tulisan itu rawan begitu. Gigi ini wis apa nasroe nang kula itu kan beberapa penelitian itu memang makanya Quran itu teng Beirut, teng Arab Saudi dirubah terus. Itu bukan dalam rangka apa? Memastikan lafaz-lafaz sing kok fan jabatat, fan khobatat. Wes sampean takok anggere nyemak bocah-bocah anggere tok lafaz-lafaz iku pertama langsung bener apa salah ya? Jujur Bapak. Itu masalahnya itu tadi. Memang selama ini tertolong oleh musyafah. Ya memang etikanya begitu, standar Quran itu harus digurukan. Gurunya sing alim, sing kredibel. Itu memang masalahnya itu tadi ada harokat-harokat yang enggak populer. Ya, terutama cah kitab itu sering salah baca Quran. Padahal wong alim iso maca karena mesti ngikuti populer cara kita. Kalau nyontokno bolak-balik wong kula nate mulang teng sarang mulang Quran. Rata-rata bocah iso maca mu'in lan anak maca yauma idzin. Karena di kitab-kitab anane yauma idzin. Padahal di Quran banyak yaumi idzin. Iku bikasril mim. Maksud wa min khisi yaumi id. Tidak yauma idzin tapi napa? Yaumi idzin. Jadi kelemahannya orang-orang kitab, dia itu pakai yang populer. Misalnya idza dengan itu kan populer idza. Jika kalau baca kalla wal qamar wal laili idza adbar wa subhi idza asfar. Padahal untuk ayat itu kan enggak kalla wal qamar wal laili id adbar wa subhi idza adbar kan enggak idza toh napa? Id. Kalla wal qamar wal laili id adbar wa subhi idza asfar. Jadi populer itu menyesatkan. Ya, populer itu menyesatkan karena populer ida tahu-tahu kamu ngiranya ida padahal moco loh jebule iya kalau nate survei baca-baca kitab tak akan moco juz 14 rata-rata baca ngaji mbek kula wong ngapalone mbek kula anggere nyemak juz 14 mesti rata-rata macane rubama ya wasdul ladzina kafar karena di kitab yang ada huruf rubah ning nahwu ana rubah lho huruf jar huruf jika ketika baca juz 14 nyongkone ya rubah ditasdid. Padahal tengah ayat niku mboten bid, tasdid kan rubama to nggih. Sing disebut apa? Rubama ya wadul ladzina kafaru wa kanu apa? Paham ya? Jadi kula niku kritik saya pada kitab. Harusnya kalau Quran itu tidak bisa dikias-kiasno mbek lafaz-lafaz populer karena ada lafaz tertentu yang memang beda. Nggih. Anak beda alaihi men terkenal. Waman alfa bima ahata alaihi wa wong anggere kula latihan nyai sampai ngalim ning pondok nang takok. Gus kena apa ada alaihi sitok, liyane ada alaihi. Pertanyaan kelas. Tapi itu kan terkenal. Paham ya? Jadi Quran itu masalah utama itu harokat itu wae sapa iku ra dia. Di boten Quran kudu sarasan. Cuma Ki Arwani riyen pinter.
Karena Ki Arwani majibno Quran kudu digurukno asal usule gitu. Andai kan mau iktimat ning tulisan, iku rawan apa? Salah. Niku wasama idatu hidup niku. Lha pancen gitu, men delok nang Quran sing mirip-mirip gitu. Harokat iki wae sapa niku? Nggih, harokat iki wae sapa? Padahal mesti wasama idatu hidup. Niku berkali-kali kula niku nyakseni kasus-kasus. Dan itu harus jadi bahan perenungan. Jadi mestinya nak kasus Beirut kan jelas ini. Misalnya Pak, Sin. Jadi asli tulisan Arab itu kan wonten nabro itu. Jadi tulisan Indonesia pun bodoh. Jadi misalnya nulis shot ya. Nah tulisan asli Arab kan shot itu shot ngeten. Terus wonten nabro tunggal. Terus nembe melengkuk. Ya kan ya Pak. Jadi aslinya tulisan shot kok ngeten tuh. Nah sing tiyang shot fanatik shot tak ngeten. Niki wonten nabro tunggal terus ngeten. Pokoknya nabro itu gigi-gigi itu fanatik, disukani nabron. Terus ngene Quran Beirut. Lah tulisan Indonesia pun boten, mun kulino nabro itu dihilangkan. Sehingga apa? Pas tepaan lafaz jejer-jejer, ketok bingungno. Nggih, pas tulisan jejer-jejer ketok napa? Bingung. Sebab itu Ki Arwani berkali-kali maca Quran kudu digurukno. Mergo gara-garane rawan salah. Wis asing kiai lah. Mula wingi ngerti kiai top pidato nggih maca la sa'alal ladzina amanu junahum fi ma ta'imu idamat taku. Macane wis idamat taku. Karena populer di Quran kan fataku to. Padahal pas ayat itu idamat taku. Jadi itu riskan sekali. Pokoknya lafaz-lafaz populer itu menjebak karena ngiranya begitu. Yang jelas sering kasus yauma idzin. Padahal untuk juz 8 misalnya wa min khizyi yaumi idzin. Ya. Terus lafaz-lafaz populer tapi ruban. Rata-rata kakitan mungkin rubah. Padahal yang di 14 rubama. Paham ya? Jadi Quran itu diguruk. Gurukno guru yang zaman ngapalane hatam. Hatam terus disano sae. Jadi mulane sampean Mbak Banawi kudu gawe itu. Ya standar sertifikasi hafid napa? Quran. Sing memenuhi sertifikat. Saiki kok ora kabeh wong ngeklaim kok Istar Banawi khatam. Khatame blurut. Ya itu ora karu-karuan. Amane ngaji tafsir niate mek ngaji naku ben lumayan. Liwuri aku ke Pak Yuwari sawatasi. Supaya mulang apa huruf. Gu ing qabil ke Pak Yuwari, hale kaya apa nutupi sapa qabil ya turut iki nutupi sapa qabil sawatasi. Ing batange utawa ing eji fatasi. Ing batange dhuwure qabil. Dadi Allah gawe gagak loro tukaran sing sitok mati terus sing sitok sing urip. Ngeruki lemah terus iso mendem. Sebab itu Qabil belajar dari itu terus bisa mendem Habil. Kala ngucap sapa Qabil ya wailata, duh cilaka ingsun. A'ajastu ana to apes sapa ingsun. An aku nayen to ana sapa ingsun mislah hadal grup iku sepadane ikilah gagak. Pak Waria mongko iso nutupi sapa ingsun sawata akhi ing mayite dulur ingsun. Pak Asbah mongko dadi sapa Qabil menan nadimina iku setengah sange ketun-ketun kabeh. Ala hafi ala hamlihi ing atase nggawa Habil. Go sedurunge roh carane mendem, Habil diangkat-angkat digendang-gendong mara ndi tak apakno ora roh carane. Wa khafara lan akhire napa nggih lubangan. Gawe lubangan sapa Qabil lahu krana Habil. Wa warahu lan mendem sapa Qabil hu ing Habil. Biasi dari itu alam. Niki pun nareng saya kira. Saya kula nyuwun nggih ngaji teng mriki dilatih ikhlas. Terutama sing hafal Quran. Pokoke niati ngaji niku piye wae Quran diturunno lihat baru napa ayat. Ane wali songo nabi biyen maca Quran angen-angen napa. Mun andun mawon kula nulung jenengan. Nah sing kitab yo ngaji. Ngaji